This is a historic meeting for writers and directors worldwide. It's the first time that the Congress is taking place in Russia, here in Moscow. It's taking place also at a very interesting, dynamic and important time for screenwriters and directors. The world is changing, the market is changing. We have new digital platforms entering the market. Everything around us is changing, becoming more challenging, and therefore it's much more important to put an emphasis on the rights of directors and screenwriters and to promote their rights. We are here to help them to take it to the next step, to develop society's collective management and better rights and stronger rights for the audiovisual creators. Слава Богу, что вот этот конгресс, он проходит в России. Это очень хорошо, потому что замечательным образом это совпало с такими же процессами в России. Вот буквально неделю назад было большое совещание серьезное под председательством премьер-министра Медведева на Мосфильме при очень серьезном таком собрании людей, где практически основным вопросом, там разные были вопросы, но основным вопросом были как раз правовые вопросы в интернете. То есть тема пиратства, строго говоря. Потому что это дело какое-то новое для нас, пока, может, в Европе чуть-чуть как-то это иначе обстоит. Но вообще тема, она становится все более и более актуальной. Вот интернет-пространство, оно становится уже пространством культуры. И мы там, естественно, и по всем делам, мы это не превратили в поле деятельности и культурной, и коммерческой. И вот это очень хорошо, что Конгресс проходит здесь. Я надеюсь, он еще стимулирует какие-то процессы, направленные вот в эту сторону. Во всяком случае, мне это чрезвычайно интересно самому. Y ya это сейчас буквально на каждом углу это двигаю. Estamos esta vez reunidos en la ciudad de Moscú para celebrar un nuevo encuentro de Writers and Directors Worldwide, este consejo internacional. Estamos recibiendo con mucho agrado las inquietudes de los colegas de la Federación Rusa, pero también están presentes autores de países como Azerbaiyán y Bielorrusia. Hay mucha movilización de los autores integrantes de Writers and Directors Worldwide, pero también de los autores locales en cuanto a cómo poder generar sus sociedades de gestión colectiva y de cómo desarrollar a futuro la posibilidad de un cambio de la ley que permita que podamos lograr que ellos generen su sociedad de gestión colectiva local y que de esa manera puedan recaudar y distribuir el derecho de autor, que sin duda cambiará en mucho la vida de los autores de esta región. Es una ocasión muy especial porque hemos sido recibidos en el primer día en los estudios Mosfilm, que están cumpliendo 95 años. Allí nos ha recibido el famosísimo realizador Karen Jagnazarov, a quien le pudimos otorgar unas placas de reconocimiento para el estudio, pero también a él como personalidad destacada de la cultura. Студия предназначена для того, чтобы на ней работали как раз вот люди тех профессий, которые пришли к нам в гости. И, конечно, мы рады, что они имеют возможность посмотреть студию. Может быть, это какие-то у них идеи возникнут. И вполне возможно, что каким-то образом мы сумеем вместе работать на нашей студии. Поэтому я очень рад и горд тем, что такие достойные авторы пришли на киностудию Мосфильм. Спасибо им за это. Мне кажется, что это очень, очень полезно и очень важное событие вообще в истории мирового кино. Вот такой конгресс авторов из разных стран мира, сценаристов, режиссеров, продюсеров. Это очень здорово. It's especially important that we are here today in Moscow because really we were expecting the votes in Europe for the new copyright directive, and it's a great symbol because directive was voted. It was a yes to help the authors, to help the remuneration of the authors, not only the audiovisual authors, but all creators, so musicians also, even journalists, to help them to face the new digital age, the new what is happening. So this is a great moment because we can share this with the Russian authors, and they are exactly on the same boat with us. So that's why I think this is a wonderful moment.
Como writers and directors hemos decidido venir aquí a Moscú como para apoyar, aconsejar y sobre todo ser testigos de los primeros pasos de los que creemos que van a ser las entidades de gestión de guionistas y directores rusos. Es muy emocionante ver cómo una filmografía y un mercado audiovisual de estas características todavía no tiene los derechos de guionistas y directores reconocidos y cómo con nuestra experiencia, con nuestro apoyo, vamos a ayudarles a crear estas entidades de gestión. Creo que el logro más importante de esta reunión en Moscú es que la región euroasiática está teniendo información de lo que son los derechos de autor de directores y guionistas. Están entrando en tema y creo que en un promedio de un año quizá puedan llegar a tener las asociaciones formadas para convertirse en sociedades de gestión. Вот этот конгресс, этот митинг, я думаю, что будут большие последствия, потому что этот вопрос начинает волновать не только авторов, но в том числе и законодателей. Мы видим уже сегодня реакцию со стороны средств массовой информации, которые, конечно, неоднозначно относятся к этой идее, что, собственно, и следовало ожидать. И я думаю, что следующий шаг просто будут какие-то серьезные изменения. И в охране авторских прав, и, в общем, в целом показывать, что Россия открыта для мира, и сюда приехало очень много гостей. И мы, конечно, ожидаем, что будет большой эффект от проведения этого мероприятия. Поскольку права авторов, режиссеров, сценаристов, они на территории нашей страны, России, защищены не очень хорошо, я бы сказал, совсем не защищены с точки зрения авторского вознаграждения. В настоящее время в нашей стране не очень много этому внимания уделяется. И мы как раз благодаря вам и, соответственно, своей работе, нашей совместной работой, планируем создать организацию, над которой уже работаем, объединение режиссеров и сценаристов для того, чтобы представлять режиссеров и сценаристов России на территории самой России, представлять через вашу организацию по всему миру интересы режиссеров и сценаристов зарубежных стран, представлять интересы у нас здесь в России. I think in an African perspective, it is very important for writers and directors to have this meeting here in Moscow because of the situation here. For example, for us in Africa, I am in charge of 54 countries. It is obvious that it is really important to come together and to have one voice. Because if you go to the government or to the whatever institution alone, it doesn't work. Então, o fato de país como a Rússia entrar para a órbita dos direitos autorais, a conquista do direito autoral, que é o salário do criador, é o direito autoral, é uma vitória absoluta da Writers and Directors, é uma vitória absoluta desse conceito de que não se deve exibir audiovisual sem pagar os direitos autorais ao criador. Это очень важное событие, по-моему, для любого автора России, потому что в России как раз авторское право, по-моему, это очень слабое звено. И это ощущает каждый автор по себе, и все сталкиваются с проблемами. У нас очень сильная, скажем так, эта продюсерская команда, и они фактически нас просто давят своими условиями. Я рассказываю, опять же, потому что я знаю, потому что с чем я сталкивалась. We are facing a global attack against the author rights, and it is important to answer to this attack with the global response. And the global response means that all the authors in every country need to have a proper legislation and a fair remuneration for their works. Да, я сценарист, я закончила в ГИК, Институт кинематографии, но я также занимаюсь документальным кино как режиссер. То есть у меня есть несколько фильмов, которые уже тоже в интернете и показывались на экране, поэтому, к сожалению, мы не получаем этих вознаграждений. И для нас это очень важно, чтобы у нас в нашей стране была создана такая ассоциация. Meeting here brings them into the international community both ways. That is, it helps them enter the rest of the world, and the rest of the world enter Russia financially as well. Because artistically, we have been in touch all the time, but we want the authors here to be able to know
that they deserve to be paid for their work, what they deserve. Para nosotros es un orgullo venir a Rusia y darnos cuenta que los grandes maestros de la cinematografía no tienen sociedad de gestión colectiva y nosotros, que somos pequeños países, sí la tenemos. Estamos aquí para ayudar a los directores y a los escritores de la sociedad rusa para que tengan su sociedad de gestión. Рассказ о том, как организовывать свое движение представителя Колумбии, Марио. У меня просто есть желание с ним связаться, чтобы он поделился своими наработками, чтобы я у себя в стране, в Беларуси, рассказывал людям, которым нужно, чтобы возникало доверие о том, что это возможно. Надеюсь, что после моего возвращения в Беларусь понимание возникнет и ситуация изменится у самих авторов. Будет больше доверия, больше надежды и по итогу больше творческого счастья. Our principal goal here in Moscow is to encourage local authors to organize for better and fair remuneration for their works and the use of their works. Hay que perder el miedo, porque los problemas que tenemos ahora y que tienen los rusos en este momento respecto al derecho de autor son unos. Eso los van a arreglar rápidamente, pero luego vienen otros. Y ahí vamos a necesitar esta compañía también. Y luego vendrán otros, porque cuando hablamos de derechos siempre tenemos que enfrentar problemas. Y tenemos que tener, por encima de todo, para ser capaces de salir adelante, la solidaridad del mundo, que es con lo que se cuenta con algo como Writers and Directors. It's a very important location for us. And when I hear Russian representatives here come and talk informally in our gatherings as well as during the formal meeting, you do feel that there's a very articulated point of view, which they do have. There is a sharpness in their presentations. They know what they're talking about, they know what they're expecting, and it is good for us, actually, as for this organization, to hear that and process it. Мы делаем проект iPchain. iPchain — это некоммерческий проект. Это децентрализованный распределенный реестр на базе технологии блокчейн, который позволяет хранить информацию о жизненном цикле любых объектов интеллектуальной собственности, равно как и результатов интеллектуальной деятельности. iPchain решает огромное количество прикладных задач авторов. Он позволяет защитить свой контент, защитить свои объекты интеллектуальной собственности. La única posibilidad que tenemos los creadores es de crear asociaciones que nos permitan defender los derechos no solo de los colombianos en mi caso, sino los derechos de los escritores de todo el mundo. Entre más global sea la asociación, más fuerza vamos a tener y más posibilidades vamos a tener de llegar a unos acuerdos que sean justos con nuestros derechos. En Cuba hay una industria de cine que se fundó en el año 59 con una vocación muy latinoamericana. Y creo que tanto el trabajo que hace el Writers and Directors y la FEISAL nos van a unir. Nos van a unir para los que no tenemos tanta experiencia en este tipo de discusiones, logramos realmente hacer un frente que eso, que nos una y que nos ayudemos, y eso creo que es lo que está ocurriendo hoy aquí en este evento. Yo quería destacar el sentido de mutualidad que tiene una sociedad de gestión. Es como un derecho indirecto que el autor también cobra, porque cuando el autor es joven cree que es inmortal. En cambio, cuando pasa el tiempo, tener al lado una sociedad de gestión que lo apoya y que lo asiste económicamente, cuando ya su etapa laboral importante ya pasó, es donde se toma la real importancia de la existencia y de pertenecer a una sociedad de gestión de derechos, cosa que las agencias, por ejemplo, no tienen. I think the principal goal is to show to the authors and new
organizations of the authors that they have to fight for their rights. We in Latvia, our organization is only 25 years old, and we have had everything in our older times what we have had today, that authors even don't realize how many rights do they have. E este momento em que celebramos aqui novos companheiros na luta pelos direitos autorais, nós ficamos sabendo também da aprovação pelo Parlamento que podemos também na Europa recolher nossos direitos nas plataformas digitais. Isso é um grande avanço da nossa luta. Então, estamos unidos em sinergia, cada vez mais fortes, para fazer justiça pelos direitos autorais e pelos autores criadores. Sé que acá en Rusia hay muchas organizaciones formadas desde lo gremial, cultural, social, que heredan todavía de la época, por así decir, soviética, o sea, que tienen como una idea organizacional importante. Bueno, falta que se planteen justamente ahora esta necesidad vinculada a los derechos de autor. Yes, the principal goal is always, as usual, to unite and to fight for our rights all over the world, especially today when we are being attacked by, corporations like Google or Netflix or whatever name, global corporations that are exploiting our works without paying the remuneration for it. Russia doesn't recognize the author's rights of the audiovisual authors yet. Also Japan, China, so there's a lot of countries that we have to help our colleagues to get their rights. Es una lucha conjunta porque el trabajo creativo desarrollado por los artistas antes cinematográficos o escritores o actores de los medios audiovisuales, tendremos que seguir adelante. Es una lucha compleja porque los usuarios, quienes detentan el poder en estas cadenas de exhibición o de distribución, son muy reacios a pagar y reconocer esos derechos. Entonces creo y espero que en esta reunión pueda haber resultados positivos para el futuro de nuestras organizaciones en todo el mundo. The principal goal of our presence in Moscow is the same reason we went to Brazil, the same reason we went to China, the same reason we are supporting, young society in their struggle to come about, and to exist in the face of the governments, in the face of the producer, because it's a long struggle for young societies, to be recognized as a real force and to have our rights as authors recognized by governments and producers. Нормально. Я думаю, что все проблемы, которые есть в Российской Федерации, они одинаковые во всех странах бывшего Советского Союза. И именно это место, я думаю, что он правильно выбран, потому что решение всех проблем именно в России, она хочешь не хочешь отразится и на всех остальных странах тоже. Хотя в некоторых вопросах в Азербайджане многие проблемы, связанные в авторском праве, они решены. И в положительном направлении, и намного, будем так сказать, мы впереди. Но это не связано в других моментах, связанных с авторским правом, в других республиках более впереди. То есть именно в этой части аудиовизуальной мы как бы немного опередили своих коллег. И я думаю, что наш опыт им тоже поможет. Lo más importante es venir, platicar a los compañeros, directores, escritores, autores de Rusia, pues venirlos a acompañar y decirles que lo mejor que pueden hacer es tratar de conseguir una ley para que protejan a los autores, que los protejan a ellos como directores y como autores. Nos da mucho gusto que estén empezando a sacar la ley y ojalá la puedan hacer.
oír a los compañeros, directores y guionistas rusos y de los países vecinos, nos parece repetir una historia ya conocida. Y es muy interesante poderse confrontar y ver también cómo hemos avanzado nosotros. I'm sure our Russian colleagues will be able to organize themselves because actually, I think it's not a question if somebody is able. They have to do it. I mean, it's their right, you know. It's not that we want something more. We want something that belongs to us, you know, that no one else can exploit, something that comes out of my work, my artwork, yeah? Esse incentivo, né, para que os direitos, né, a justa remuneração pelo nosso trabalho, o trabalho de escritores, o trabalho de diretores do audiovisual, seja reconhecido, né, e seja pago também aqui na Rússia, né, que é um grande mercado, é um país extraordinário, né, tem um audiovisual extraordinário, tem uma literatura extraordinária. Então, nosso objetivo aqui é isso, é trazer aos companheiros, diretores e escritores russos essa é a nossa palavra, essa é a nossa luta, né? Incorporá-los, né, à luta que se trava no mundo inteiro pelos direitos de autor. Rusia es una tierra de creadores, históricamente. Todos, en cualquier parte del mundo, seguimos como directores y escritores esa enseñanza o esa herencia de los grandes autores clásicos y modernos del siglo XX, tanto en la escritura cinematográfica, en la dirección escénica, en técnicas de interpretación. Estamos siguiendo a los rusos. Entonces, en una tierra tan grande, con tantos habitantes y con tanta creación cultural que se exporta en el mundo, yo creo que es fundamental la implementación del derecho de remuneración. Это для нас, собственно, и очень большая честь, и очень большая помощь, потому что история нашей борьбы за справедливое вознаграждение насчитывает уже достаточно много лет, но, к сожалению, это тяжелый бюрократический вопрос, который, как выясняется, трудно решить без поддержки, в том числе международной. Поэтому мы очень рады и надеемся, что этот конгресс будет нам способствовать. En México les damos la bienvenida a esta iniciativa que están tomando. En México ha sido una tarea larga pero fructífera el poder conquistar la importancia del derecho autoral, la importancia de ser propietario de tu propio intelecto, de tu imagen, de tu idea, de tu ficción, para convertirla en un mensaje social que consideramos oportuno. Es un placer estar en Moscú tratando de impulsar a nuestros colegas de la Federación Rusa. Es fundamental que Rusia y todos los países de la región se incorporen a este desafío de la defensa, de la protección adecuada para cada uno de directores y guionistas, porque efectivamente tanto desde América Latina como de Europa hemos venido trabajando últimamente para conseguir que todos tengan sus derechos muy protegidos, y creo que en eso es fundamental que Rusia, fundamentalmente aquí y ahora, sea un foco que genere todo este encuentro para todos los países de la región. Citasse o exemplo do nosso país, Brasil, que em 4 anos, quase 5 anos, conseguiu de uma estaca zero, de um momento onde nada era reconhecido, conseguimos no início desse ano sermos firmemente reconhecidos como CMOs. Nessa categoria estamos autorizados já a negociar com países de todo o mundo contratos de reciprocidade e brevemente, assim esperamos, começar a arrecadar esses mesmos direitos no país. Замечательно, да, видеть, что эта организация здесь в России, потому что авторам в России очень сложно, очень тяжело живется. Они не видят никаких дивидендов после выпуска своих фильмов. Им не отсчитываются авторские права. Я как продюсер, который специализируется на авторском кино, я сейчас открыла агентство, которое продвигает и продает российский короткий метр, так что с авторами я работаю очень тесно. И всегда мой главный приоритет — это чтобы автор чувствовал себя комфортно. Вот, чтобы ему надо чувствовать, он должен быть здоровым, он должен быть сильным, он должен быть уверенным, чтобы продолжать творить. Его можно поддерживать, вот. И я рада, что существует такая организация, которая это делает.